Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Media internasional berlomba-lomba meliput perayaan lebaran di Indonesia karena terkejut dengan tren mudik orang Indonesia. Pasti terkejut gitu kan. Bayangkan saja gitu ya, hampir 200 juta orang ini yang balik kampung gitu ya. Pergerakannya luar biasa sekali. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Banyak media, sampai media internasional. Pulang kampung ya. atau mudik, mulih bilik, adalah sebuah ritual budaya tahunan yang dilakukan menjelang perayaan Hari Raya Agama, terutama Idul Fitri. Mereka yang hidup dan tinggal di berbagai kota di Indonesia berbondong-bondong kembali ke kota asal orang tua. Selain aspek budaya dan agama, pulang kampung merupakan sebuah aktivitas traveling. Mudik menjadi traveling massal yang dilakukan oleh mayoritas rakyat Indonesia. Seluruh moda transportasi digunakan, seperti mobil pribadi, pesawat, kereta. Budaya mudik di Indonesia selalu menjadi berita yang menarik untuk diikuti. Tak hanya menjadi berita nasional, akan tetapi media internasional pun berlomba-lomba menyoroti budaya mudik di Indonesia. Mudik ya. As the crescent moon graced the sky, Muslims around the world came together to celebrate Eid al-Fitr, marking the end of Ramadan. It is a day of joyous reunions, adorned with new clothes and delectable treats. In Indonesia, where nearly 3/4 of the population embarked on the annual journey known as Mudik, anticipation filled the air. For many, Mudik wasn't just a tradition, it was a soulful recharge, a precious moment to reconnect with the loved ones after a year of separation. Despite the traffic, Perayaan lebaran di Indonesia. Takbiran malam ini itu memang meriah banget ya, terutama di daerah sini, daerah Kebon Kacang, Tanah Abang, itu sangat meriah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami itu sebagai holiday rush. Millions of Indonesians living in cities are traveling to their hometowns to celebrate Eid al-Fitr with relatives. It's a 9-hour train journey for Kori Fahrina and her family. Enak sih kalau kereta. I want to go to my hometown because my parents are there, so I'll make the effort to go back. I feel sorry for them. They miss us and we haven't been back for a while. This year, authorities are expecting around 120. Dianggarkan 193 juta warga Indonesia akan bergerak ke destinasi utama di Timur Jawa dan Pulau Sumatera bagi meraihkan kedatangan Aidilfitri. Jumlah itu termasuk jutaan warga Jakarta yang bakal mudik ke kampung halaman masing-masing. Untuk itu, ikuti laporan yang disediakan wakil kami di Indonesia, Kevin Budiarto. Bilangan pergerakan penduduk merekodkan kenaikan lebih 50% berbanding tahun lalu, yaitu dalam lingkungan 130 juta orang. Sehingga semalam, thousands of Indonesian Muslims in Jakarta gathered for mass prayers on Monday to celebrate Eid al-Fitr. The world's largest Muslim majority nation relaxed COVID restrictions in time to mark the end of the holy fasting month of Ramadan. This is the first mass Eid gathering in 2 years in Indonesia since the coronavirus pandemic hit. Residents welcomed the relaxed measures. Millions of Indonesian Muslims braved extensive traffic jams as they began the journey to their hometowns ahead of Eid al-Fitr on Wednesday. Drone footage shot on Sunday showed thousands of vehicles queuing to board ferries at a seaport in Merak, some 100 kilometers west of Jakarta, while long lines of vehicles stretched far outside. Ferry passenger Setio Febrian said it was easier to get tickets last year when commuters could buy same-day tickets on. Penuh kan? Sampai di ini bah, sampai di luar gitu kan? The
The city of Jakarta shakes to the beat of drums as Muslims usher in Eid. In the tradition known as takbiran, residents in Indonesia line the streets to a soundtrack of drums and chants. Takbiran bagi umat The takbiran tradition for Muslims is a very happy and joyful moment. We call this a victory. The city not only comes alive with music, but fireworks and torches too. People here are in full celebration mode after spending the last 30 days fasting from dawn to sunset, alongside millions of other Muslims around the world during the holy month of Ramadan. Semuanya, dari pawai, dari beduk. The parade, the drumming, the chanting are great to celebrate the moral victory. With COVID-19 restrictions officially lifted, more than 123 million Indonesians are expected to make their way home for the annual Eid holiday. The mass exodus is said to be one of the largest and busiest in years, with 18 million people predicted to travel from Jakarta and the greater Jakarta areas alone. Chani Bhavani with this report. It's 7 a.m. and Afrizal is waiting with his family to board a bus that will take them to Bukit Tinggi in West Sumatra. This will be the first Eid holiday back home for the family since the COVID-19 pandemic. Kalau tahun kemarin masih ada khawatir-khawatirnya. Oke guys, jadi juga dia videonya ini. Jadi itulah dia, memang mengejutkan, banyak media-media internasional pun memberitakan juga gitu kan dengan budaya mudik, mudik di Indonesia gitu ya. Yang mana tahun ini tuh memang sangat-sangat ramai. Diperkirakan sebanyak 193 juta ya yang mudik, yang balik kampung ini. Jadi memang diberitakan penuh orang gitu ya, ramai gitu kan. Jutaan manusia, mobil pun penuh gitu, sampai diberitakan gitu ya oleh media-media internasional ini terkejut ramainya pergerakan balik kampung gitu kan, mudik di Indonesia ini. Oke? So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.